ଜମି ବିକ୍ରି କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇ ଗତ 3 ମାସ ଧରି ଫେରାର ଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ମାଖଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ହରିହର ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ହରିହର ସାହୁ ପତ୍ନୀ ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ ଓ ଭାଇ ବାଇଧର ସାହୁଙ୍କ ନାମରେ ଥିବା ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦେଓନପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱର୍ଗତ ମହେନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଏସ୍ଏଫ୍ କର୍ମଚାରୀ ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ପରେ ହରିହର ଜମି ବାବଦକୁ 49,11,756 ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀ ବେହେରାଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାରଙ୍କର ଅଫିସରେ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହୋଇଥିଲେ ବି ଇସି ବାହାରି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଇସି ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ହରିହର ସାହୁ ଆଉ 7-8 ଦିନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିନୋଦ କୁମାର ବେହେରା ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 11 ତାରିଖରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ସେହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ ସହ ହରିହର ସାହୁକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ସହରର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିବା ନେଇ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୁଲିସ ବିଜୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ସେଠାରେ ଚଢ଼ଉ କରିବା ସହ ହରିହରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ସହ ଠକେଇ ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏକାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମାନ ଜମିକୁ ଦେଖାଇ ଅର୍ଥ ହଡପ କରିଥିବା ବିନୋଦ କହିଛନ୍ତି। ଅଦାଲତରେ ବିଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହूँ देवानपाटना निवासी विनोद कुमार बेहरा बीएसएफ रिटायर्ड पर्सन। सी मो सांगे घर बिक्री करने 50 लाख चुक्तिबद्ध होता स्त्री आ सी 2 जन कथा आम अग्रिम आकार 34,000 टंका ना 34 लाख टंका दे मनी रिसीप्ट गोटे करते विद्याधर आउ स्त्री संयुक्ता साहू आ हरिहर साहू 3 जन कहले जे मोर आईसीआईसी बैंक 15 लाख लोन अच्छी आम गोटे एग्रीमेंट करी 15,11,756 टंका देलु देलापर रिकनभेन्सेसन पर सी आमको चुक्ति हिसाब से आमको माने दलिल पत्र सब साइन करागला तापर सी आसी आमको माने रेस्टी कर आम रेस्टी करवा दिन जे दिन धार्य करागला तापर से रेस्टी करने न आसी फोन स्विच ऑफ करदेला। दीर्घ 2 मास धरी तांको माने आमको धरा छुआनी जहाँफल मु लिखित अभियोग करी टाउन थाना से माने बहुत कोऑपरेट करके आमको साहाय्य कले। तापर गतकाली आम खबर पाई टाउन थाना समस्त कर्मचारी दास सार आईआईसी दास सार और मुर्मू सार बिरंची सार आ समस्त कर्मचारी माने मिसी से धरी काली आणिक रखते जहाँफल आज कोर्ट फरवर्ड कले। मु बहुत कृतज्ञ टाउन थाना समस्त कर्मचारी उपरे मु आगु को चाहूँगी आमती विचार हो जमी कहारी आगे से फ्रॉड न करूँ जहाँफल लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन होती तेणु बहुत लोक पाखे एमती ठकी नहीं गोटे राकेट चली से राकेट जेहेतु से मैंने कहार की कागजपत्र दे नथिले मो साथ कागज समस्त डॉक्यूमेंट्स कर फसिकी आम पाखक एवं कोर्ट फरवर्ड कर साहाय्य भी सार कले। आगु उन्होंने कहारी पाखक एमती देखनी एमती लोक देखे लोक पाखर पैसा पत्र नहीं सब ठकी चलता। मंचूरियन माखलपुर फेमस मंचूरियन दुकान करती।